भगवान की जय श्री राम महाराज की जय गुरुदेव जय श्री महाराज की जय देव तुल्य श्रावणाई की जय मोरे भाई शवशांतन की जय याच्यासाठी केला होता 88 पण शेवटचा दिस गोड व्हावा. बरे बिया बाबा साधू संतेर अब 88 तो 88 हा बराबर आंगाड्या 88 सामू वळा हा शेवटेरदान वा मीठो कणो ओर हातेम છે वा वा આપણે હાतेમ છે હા છે જસો પલાટી વધાડ મેલે છે આવરા बिया 5 ફૂટ પલાટી છે બરાબર પણ ગુંડા आणि પાતી ઓર સામુ છે हा वो तांत्रिक આપણે સામુ છે ઈ જા છે કોની का कारण आपण 88 जीवनेम जर तयार भेगे हा तो शेवटेरदन मीठो वचरा अंतकाळी ऐसा संकटाच्या वेळी पण हरी तया समाळी अंतरबाई जेरो 88 मीठो और शेवटेरदन मीठो वे जाओ छ ए जाव कारण जीवडा मालो झाला के माला के माम ए वा 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 काढे ना दागे दागे आयो पते मा जानो पते मानी तो जमावी दागे ए जीवडा मालो लागे मारा दागे ना दागे मारा दागे आयो पते मा जानो पते मानी तो जमावी दागे अणुपते मा आव आणि जाणूपते वा 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 बाबा आओ लाखेर दवाई न खादे हा तो तरी पण पत्करणं गरजेचं. गरजे जरा बिया शरीर उत्तम चांगले हा हा शरीर सुखाचे घोसले अरे वा शरीर साध्य होय केले हा. शरीर साधले परब्रह्म वा 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 असे प्रकारे ती आवनी शरीर जर आचोरो हा तो भक्ती ना वेळ लागेल पण शरीर आचोचा आवनी कोणी का हा, हा. कारण बाबा हा. साधू संत एक एक वात हा हितेर काय गे हितेर केरे बिया पण आपण ध्यान છે ઈજા हा हा कोणी का वा संत तुकाराम महाराज एक जागा को गोरा बिया तुका म्हणे एक मरणाची सरे हा आणि उत्तमची उरे किती मागे मरणो सर जावच आव पण तो जीवतो रे एरविया हा तो कोणी का आव तो काहीतरी उला ढाला कर वा 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 उला ढाला करेशिवाय उरेनी महाराज हा 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 रावण बी उरो आव जना आओ अयोध्या मोत ही दिवोर मोत बराबर जना प्रभु राम रामबा रामेना हा. रावण विचारो विजय केरो अकेरो रावण कच विजय केरो केरो तो राम प्रभु के लागो विजय मारो वा हा अरे तू मर गोली आवनी गोली प्रभु हा हा विजय मारो वा कहा हा तो जे राहते ती मग मरण मागो तो वरे जाते ती मारो मरण वियो वा 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 शेवटचा दिवस हा गोड व्हावा गोड व्हावा वाह. महाराज औ. कारण जीवडा मळोच हा हा पुन्हा मळे वळो छईचा हे निरा बिया पण हमार कोई तरीके उपजे ते नासे वाह. नासले ते पुनर्रूपी दिसे अरे वाह. हे घटिका यंत्र जैसे परी भरमेगा शाबाश उपजत कोण हा, नाचवत. नाचवत कोण हा. उपजत वाह. परंतु को बरा को उपजोडी पुडती येऊ हा. काला खाऊ दही भात अरे वाह. वैकुंठी ते ऐसे नाही कवळ काही काल्याची शाबाश महाराज आवरा. ही 16 उपर छेडी हे नी हा कोणीक आवडी. हेटई छेडी हा हा छ मूर्ख लोकुमा वा 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 कारण हा, हा. संत मागणी मागे मागे. स्वर्गीचे अंमरी चिताची देवा हा. आणि मूर्त लोकी व्हावा जन्मा अम्मा वा, वा, वा. कशा करता हा तो अरे लोक कटाला नामरपद्यान चले गे ले गेला बिया थोडी आवरे नारायण नामे होऊ जीवन मुक्तन कीर्तनी अनंत गाऊ गीती वरे वा 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 माऊली वर्णन करत हा, वा. कारण हा. जीवडा माळोची लागे मारा लागे लगाये ना धागे मारा लागे आयो पदे मादालो पदे महा विदोरा मावी लागे आहा पंगते मायरेन चिरागत मंदिरे प्रसाद वाद गीता कतार हागे मारा लगाये ना धागे मारा आयो पदे मादालो पदे महा निदोरा मावी पंक्ते माईर श्रीराम काही नको हा काजू नाक किशमिश नाक बदाम नाक
છેની જે કોણ સામાઈ નાખ વાહ વાડે કરીને પંક્તેમ ફરેવાળ લોકો છે છોરા શિરાલા અરે વાહ સિરેલા કર શિરાલા હા. આર બકમ મટરેમ નાક નાક મેલે જરીઓમાં આવની. કોની શિરા વાહ અને મહારાજ આવ ઉચ્ચ હા આઠો વાહ. ઉચ્ચ સાકરિયા ઉચ્ચ પાણી વાહ. મંદિરે ચલો ગો આવા એ છોરા પ્રસાદ અરે વાહ 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 મહારાજ આવ ઈ જીવન પ્રસાદે સારું મળો છે આ પ્રસાદે સારું આવે શિરા સારું કોની કોની આવે ઘડઘડો ની વહેલા ની ગ હા. ઈ આ ભક્તિ જ્યાં વાટે લાગ અરે વાહ. દયા પાવસીન અવહેંગણ ની જ ધામ માં જે શાબાશ મહારાજ આવ હા હમાર શ્રાવણ માસ્ટર ગુરુવર્ય સુધી વાળો इंदुर सामुती 101 रुपया सप्रेम भेट हार्दिक अभिनंदन चालू होने शुरुआत महाराज आव प्रसाद जर केला रिव्या वाह 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 तो एक काम करा आव कोण सो छोरा घेई घेई माझे वाचेन गोड नाम विठ्ठलाचे अरे वाह 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 आई कारे तुम्ही काना माझ्या विठ्ठोबाचे गुण आव डोळा तुम्ही घ्यावो सुकन पहा विठ्ठलाचे मुख मना ते धाव घेई निराहे विठ्ठलाच्या पायी जीवन सोनवे नि कुणकच आव તમાર देखता देखत आव આપણે શેર देखता देखत લોભીવંત મહારાજ वाह वाह તાકીતી દારૂ પીનતાની હા. જગતગુરુ લોભીવંત મહારાજ की अरे जय वाह आव વાહ વાહ કઈ તાકાત છે મહારાજ आवरी પણ આવ હા કોડીક જેને રીસ અને અવગુણ अरे वाह ये वातेर संशोधन लोभीवंत महाराज કીધો રીસ બી પીગો आव અને અવગુણ બી ખાગો वाह કરણ જીવડા માળો છી લાગે મારા लागे वे હા 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 अरे लागे मारा लागे वे એ આયો વાતે માં જાળો વાતે માની તો જમાવી જા लागे એ પૂડી માઈરે રાખતા અંગાના કેદ ખાવતે જીવોની બાજા વાગે મારા लागे वे હા હા अरे लागे मारा लागे वे हलो देवा इदो जमावी लागे પૂડી માઈ કુણસી લકડી બળે દ आव વડી કા वाह હું રાખવે તાણી વકોલડી પડે છે कुलदीप जाओ रे भैया પણ મહારાજ आओ થોડી માઈરો અંગારા વચા અંગારા अंगारा उतरी એ सबसे अंगारा વેન આયો છો અંગારા हाँ वाह 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 अंगारा वेन आयो છો आज रे भैया કોડીક आओ કરણ हाँ एक जाग संत के ये रे भैया यम यम व्यापी समरण भाव तजे तयंते कलेवरम वाह 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 तम तमे वंती कौतन्य सदा तद्भाव भाविता आव अरे आओ अंतकाळ हाँ हे लोक छोडतानी जारोच जारो रे भैया पचवोडे हाँ. मुंडेमा वाह, वाह. फक्त प्रभुरो चिंतन करेन लगाडो यम यम व्यापी वाह, वाह. समरण भाव अरे वाह अरे भावेती समरण करेन लगाड अरे भैया महाराज काही लिया हाँ तो नित्य नेम नाम पाप नित्य नेम नामी ते रानी दुर्लभ प्राणी दुर्लभ हा. आणि लक्ष्मी वल्लभ राजवली. वा 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 हा. करण अरे वा. जीवडा मळोची लागे मला लागे वे अरे लागे मारा लागे वे आयो देवा जाळो देवा निदो जमावीचा लागे हा ब्राह्मणो आयो पोवा खाला हे उज मंदिरे बाबणो काला सत्संग माळ तारे गो मारा लागे वे लागे मारा लागे वे आयो देवा जाळो देवा निदो जमावीचा लागे महाराज दिवाता दोयरी वाते में भगवान छ हवा पोआ दी काम कर रो वाह बामणो आयो आयो हाँ. पोआ खालो हाँ बनी का हो. केर संगत मळी परपंचेर संगत मळी हाँ, हाँ. पोआ केर आयो आवरी संतेर संतेम गो ओ काला बनो वाह काई बनो काला काला हाँ. પછી એ શેચ કાલા જર બનેરવી अरे वाह તો ફક્ત જીવને એક જ સંગત કરો हाँ ઓ સંગતેન ન બટો લાગે लाग रे भैया ઓ સંગતેના आव बटो न लागे नित्य पात करी इंद्रियाय नीतिरी हाँ. होय अधिकारी सर्वता तू शाबाश अधिकारी जर बने रिविया हाँ तो तो भगवानेरो चिंतन दुसरो काई ज मत पचकाय हाँ. बेसन टेकडी पर हाँ कोनी
महाराज આવા. તમારે સંસારે રહેતાની ચિંતન કરો, વારે બાબા સંસારે રહેતાની આવા ખેતેમ કામ કરીને ચિંતન કરો. આવાજી હા સાવતા માળી આવ પાણી દેતા દેતા ચિંતન કીધો. અરે. સુકા કારણે આ દેવ વેડાવલા અરે વૈકુંઠ સોડુની સંત સદની રાઈલા. હા આતરી તાકાત વારે વાહ ઓ પ્રભુર નામ એમ છે. ખરાબિયા કરણ હા. બાબા આવ. સાધુ એ જીવને સારું ખૂબ કઈ કે ગો છે. કે હા કા હા તો. ઉડત સેજન હા. ન દેખવે ડોળા હા. અને મનુની કળવના એ તસે આચો યાચો પેટે માં ગોપો સદન રામ. દેવા દો ગો મદા દો ગો રે એ આચો યાચો પેટે માં ગોપો દેવા દો ગો મદા દો ગો આચો યાચો પેટે માં ગોપો દેવા દો ગો મદા દો ગો એની આચો યાચો પેટે માં ગોપો. દેવા દો ગો મદા દો ગો આચો આચો પેટેમાં ગોકો સદન રે દેવ ધોકો મત મકોની કેરો આવા. જ્ઞાનો બારા કતા જાનીવ નેનીવ ભગવંતી નહીં. વારે વાહ મકોની કેરો મારા કાઈ અધિકાર છે. હા. મજ પામરા એ કાય થોર બના હા, અને પાઈ. પાઈચી વાન પાઈ બરી. વાહ મકોની કેરો જાનીવ નેનીવ ભગવંતી નહીં અને હારી ઉચ્ચારીને પાઈ મોક્ષ સદા. અરે વાહ 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 હાવની પ્રત્યેક વાતે પર હા સાધુર હા દુમત છે ઈ સહમત છે. શાબાશ દુમત છે ઈ જા હાવની હમ કર લિયા દુમત. હા, હા. હા પણ સંતેર હા. સહમત છે. વારે વાહ પણ એ જીવનેમાં આવરે. આચો આચો ગોકો હા. હા અને ઉજ હમાર વાહ. ડોકરી ડોકરા के કે वनी के रतन को जतन करो हाँ। वक्त आए के बाद खर्च. ખર્ચ કરો महाराज વારે વાહ एक एक बोल साधु अनमोल छे रे अनमोल छे. આવરા ભીયા આપણે જીવને સાધુ મળગો હા પણ महाराज આવ કઈ કણું સાધુ માણું કટિંગ છે. હાવની હા પણ હા. સાધુ મળી ગયા આપણે ને વાહ. બગર ચેપલિયાર ફરરે છે વાહ વાહ તરી આપણે હિત કરે સારું આંગો હા. પાછે કરે છે. વાહ વાહ હા આવજી અરે આપણે મનુષ્ય જન્મ કના કળીએ હા કોની કે અરે વાહ, વાહ. એ પણ જાવો છુઈ ના દોરા આ તો ને દાદા લીમી આઈ રામ અરે ભાઈ બોલા તેરા મોર માતા શ્રી કના ભાગો દાદા દેવા દો ગો મદા દો ગો રે આ તો યાદો બેટે માગો દાદા દેવા દો ગો મદા દો ગો સુઈ દોરા વારે વાહ प्रत्येक सुई दोरा बनो આવરા ભીયા सुई दोरा काई करनी છે હા દેગરી जत भावकीम फाटरोवी शिडो नी આવા भावकीम फाटरोवी ओ शिडो વાહ 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 सुई दोरा उच काम करे છે. આવા. संत बने संत હા ભાઈ सगासडेम फाटरोवी शिडो આવા टांडेम फाटरोवी शिडो આવા कोणी का लोक शिडेवाळ उडगे આવરા ભીયા आणि तणावा હા મારી વાત રેગે મુરગી मुरे कोणी न उरे कोणी વાહ 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 कारण तणायती खिचेती फाटच आवा. आणि शिडेती आव. बाबा हा. फाटो एक जाग जुडच વાહ 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 कारण सगासडेम शिडो આવરા ભીયા भावकीम शिडो आवरे. आणि ये कलियुगम जाता करण भावकीरा फाटरोच વાહ 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 भावकीरो આવની कोणी प्रत्येक आव धुन धुनन भाव की पत्रिका अपना के વારે વાહ अब कनेर भाव की जमरी कोणी दुसरो जमरी. देवारे अभ्यस्तानी बाटी कांचो लोक तरी चालिये વાહ काय वा वा આવની दुःख वाटच हा, हा. कोणी का हा. करण हा. बाबा आव. संत महात्मा पुरावाच આવે संत महात्मा अरे वा. ये जीवने पर હા હા खूप काही बोल मेले હા બોલે રે ભીયા हा ज्ञानेश्वर महाराज हा तुकाराम महाराज વારે વાહ एकनाथ महाराज આવની सेवा भाया હા शे जीवने पद बोल मेले बोले, बोले. पुन्हा ही मनुष्य जन्म मळीय करण गॅरंटी छईचा छई. हा करतानी हा, हा. साधू संतन कन्नवळाई कन्नवळा આવરે ભીયા हा हा, हा. आचो आचो पेटे में गोको सजने रे हा, रे. देव धोको मत धोको अरे वाह. अत्रातीच कोणी હા હાલ जग में बना जाओ माला माल गीताने मला जाओ कलम तो हाथे दिखा लियो धोको सजना દેવા દો ગો મદા દો ગો आठो आचो पेटे में गोको દેવા દો ગો મદા દો ગો महाराज વારે વાહ तांडे मास कलम लगाओ छो આવા
આપણે કન 5 વર્ષે મે એકના સત્તા આવશે બરાબર આજ કલમ લગાવો છો ને બોલેર કામ ન પડી છે આપડા વાહ 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 વના આહા. કડીક હા. પ્રત્યેકેર દુઃખ કળીચાનું મલમ બન જાય છે આવરે ભैया જે આપણ સરપંચ બનાવ છે ની આહા. હું મલમ બની છે વાહ, 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 વાહ. हमार सरपंच मलम कोनी बन रहे हमार आहा. कुछ देती है હા વવડી વાત नून છે. बन रहे नून વારે વાહ વાહ नून હા. बन रहे છે વાહ. एवढी राचोती करो એવડી આજે છે परिस्थिती એવડી आज વિશે મત છે. કર महाराज હા करतानी साधु संत कच વાહ 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 तांडे तांडे मास कलम लगाओ छो હા કીજે ને કરો भाव की आहा. मलम बन जाई છે तांडे वाळे मलम बन जाई છે हा वरी. कोणी का आहा. शेजारी पाजारी मलम बन जाई છે अरे वाह, वाह, आणि वाह. मलम बने वाळो હા વાહ એકદમ जीवने में आवा. तांडो ज गोकुळ बनाव तांडो गोकुळ બનાવ आजो आजो पेटे मागो ગો દાદા દેવા દો ગો દાદા દો ગો રે आजो आजो पेटे દેવા દો ગો દાદા દેવા દો ગો દાદા દો ગો રે करो याता होता नासा कर जाओ येता करो विकासा तो केवे न गाडलो मोगो दादा દેવા દો ગો દાદા દો ગો રે आजो आजो पेटे मागो ગો દાદા દેવા દો ગો દાદા દો ગો રે 100 रुपये हा शंकर चव्हाण राहणार जोडगव्हाण ये भाऊ समोती 100 रुपया सप्रेम भेट हार्दिक अभिनंदन चालू भजने सुरुवात હા केरीज ना समत करो नासे सारू जीवन आहेच कोणी આય કોણ રે ભैया तांडेरो विकास कुविय हा, ये तांडेमी योजना कु आय हा, ये पण कोणी का आहे. तांडेरो भलो कुविय करतानी हा, बरं. शेवेनी एकजुटेती काम करो વાહ 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 पार्टी पाडेर आणि फळी पाडेर गरज छेई હા હારે शेवा भाया विटू दांडू रमतू रमतू समाजान बोध कीधो આવરે कथा हा, तो. सरती कोटारी खोळामा वा, वा. शेवालाल महाराज बोध कीधो एक की मूठ હા એક की दांडू मोई दांडू रमोनी हा. एक की मूठ વારે વાહ હા हा. दुसर वाज को डोका टोला વાહ હા जे डोका फेक रेवी આવ पण बोध करो बोध વાહ 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 एक ही मूठ डोका टोला हा. आणि तिसर वाज को किडी मिडी जर करते हो હા તો કલા हमार सर के नहीं कोरड भणू लागी શાબાશ વારે વાહ भाया बोध की दोनी भा આવની तरी हम मानेन तयार छईजा એની करण हा. बाबा औ तांडो बाणा हो गोकुळा होता कसे ना पारी काळा नानक्या मोठे वेनासी गो रमिया तो या तो पेडे तांडो गोकुळ बनीच्या तांडो गोकुळच छे बराबर છે ને હા जोडगवाण ह्यो धनकुटे पांगरी ही વાહ वाह 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 मस्त હા निर्णय भी आचो चात वाह शेवाता आचीच आवरा आजी आचो रेणो भा वाह वाह जे आप नवीन सपचारचं हे कार्य आचे कर किदे हा, तो. लारेन प्रेरणा મળच वाह वाह हा आवडी. आणि हीच तांडेमा आव. आपण रीत जर चलावू किदे तो शे मरणे धरणे जाणू हाव हाव एको बारेणू वाह. ही आज गरजेर વાત છે अरे वाह. कोणी का आव. महाराज आव. येती काही वेळा ध्यान करण सांभळो आव ही तम कार्य कर रे तो ही वाई जायनी જાય ની જાય हिंगेर पोता आव हिंग पूर जरी ठालवेगी तरी. पण पोता कच मार माई हिंग वेतो वाह हिंकच हिंगेर पोता जसो कोणी का वाच पडे देईनी ओशे प्रकारे तम हिंग सो हिंग फरेवाळ वाह 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 हा गाम चाल चलावाळ आवनी तम हिंग थाली जरी वेगी पोता जरी ठाले वेगे हा, तरी तरी तमार पण. वासरे वाळो चो वास अरे वाळू कारण साधू संत वाह, वाह. बाबा वाह. बरका बरका अडके आव पण वात कशी वेगी महाराज कशी वेगी? कागला काडी काडी जमा करतानी लिंबेर माळे माळो मांडरो वाह 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 गुडे माहिती किडी गी नोन की मामा हा तू काम गलत कर रोज केला आवनी ये सांभाळले आवनी नानक्या को भाई मोठो को हितेर जर केतो सांभाळले सांभाळले. आणि काही एम नानक्या पण होच काहा? जेन 16 कळच वय ती नानक्याचं जेन 16 कळच आवनी. आपले कन 14 रोज विचारच बरोबर सांभाळेन काही हरकत काही आवनी सांभाळ जाणू नानकी हा
बाई मनाकल घालरीच केला हाव. आताच मांडूच वा पण मग बुडे मृचुनी हावनी हा माणूस कोणी काडी काडी जमा कीधो हा. माळो मान नाको हा. पिंडा दे नाको 21 जण घोळो पीला का नाको हाव. पीला माळे म्हणी इच्छरेन चलो वारे वा कागला हा हा. नानी क्या सो ढगाडी हुयो हुयो एवढी हा. वाळण पाणी सोबत सोबतच आहे झाडगुंदो पडगो हा पिला माळे माहिती जे बगल पडे हा हात तूट पग तूट मातो फूट आ धिंगानो पिला अकम पडे वेरे वाह. उनको तो कोण कागला झाड दिखाई नहीं देखो हावनी हाँ, बाल बच्चा पड़े मेरे हाँ। माते में गुड़ गुड़ घल घालन रोयो वाह और रो रो जन आजी कीड़ी की मामा मामा। अब रोन काई करीची की जन मानो कोणी तू हावनी मग किती री तू हाँ। पण मानो कोणी अब रोन काई करीची दुसरे परपंचे सर्व सुरुवात कर वाह वाह जो संत केरेच हाँ। एक दिन आपण माते में धूड़ घाल घालन रोयर पाळी आव जाय वाह 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 हाँ जन संत की माने कोणी रे हाँ माने रे। माने कोणी वाह 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 कोणी कर हाँ। करण हाँ। बाबा हाँ। આપણો જીવન हाँ। વ્યર્થ ન જાવ जावं. સારું हाँ। સંત મહાત્મા કચ काय रे? કોની કે हाँ। હા ઈ ઘડી हा આ ચોવાગે हा ચાર દન દારૂ આ દાદા ગે માઈ દે दारू जागे કાંડો આ ચોવાગે दाले दारू आहे जागे बा इथे दारू जागे આ ચોવાગે दाले दारू आहे जागे बा इथे दारू जागे दाले दारू आहे जागे बा इथे दारू जागे જસો વાક वाह એક ના દરકારી ફોડન દર જાળા છોડન ચલો ગો आवरे बिया सहज लोग कची वागेर जाळी छे रे जाळी वागेर झाड जाळी करन छे. तू वागे नाही आव हा वास करन चले जाओ वाह वास वाह 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 शेवटेर विनंती च महाराज हाँ बा। जे वास करन चले गए वो खोड़ी में लोग आवे तो नहीं जाए नहीं वाह 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 हमार पुसत इरी हम वागोबा छो तो वास हाँ बा। आहेज नहीं मनवर नायक म्हणजे वाग छ हावनी वो सहसा लोक आहेज आहे नाही नी, आहे नी. उन सोई जरी उपरेर अधिकारी आयो वाह 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 हे वागाचं जाळ आहे कच हाँ बा। याच्यात काही करायचं मग जमत नाही आजो निदयाळू भजाने माया तो जय शेवालाल जय शेवालाल पेटेमा गोको सदन रे मकोनी केरो आवा. ज्ञानोबारा कथा जाणीव नेणीव भगवंती नाही अरे वा मकोनी केरो मारा हा काही अधिकार हा. म्हणजे पामर आहे काय थोर पण हा, आणि पायची वाण पायी बरी वाह मकोनी केरो जाणीव नेणीव भगवंती नाही आणि हरी उच्चारीन पायी मोक्ष सदा अरे वा 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 हावनी प्रत्येक वाते प हा. साधूर वा. हा दुमत छे सहमत शाबास दुमत छे जा हावनी हम कर लिया दुमत हा, हा. हा पण संतेर हा. सहमत छ अरे वा, पण वा. ये जीवने मा आवरे. आचो आचो गोको हा. हा आणि उज हमार वा. डोकरी डोकरा के ये कोनी के रतन को जतन करो हा. वक्त आए के बाद खर्च खर्च करो महाराज अरे वा एक एक बोल साधुर अनमोल छ रे अनमोल छ आवरा बिया આપણે જીવને સાધુ મળગો हा पण મહારાજ આવ કઈ કણું સાધુ મળનો કઠિન છે हावनी હા પણ હા. સાધુ મળગે આપણે ના વાહ. બગર ચેપલ્યાર ફરરે છે વાહ, વાહ. તરી आपण हित करे सारू હા. આંગો પાછે કરે છે वा वा હા हावनी અરે આપણે મનુષ્ય જન્મ કના કળીએ हा કોની કે अरे वा, वा. એ પણ જાવો સુઈ ના દોરા આ તો ને દાદા ની आई राम अरे भाई बोला तेरा मोर माता सी कना भालो दादा देवा लोगो दादा लोगो रे या तो बेटे मागो दादा देवा लोगो दादा लोगो
दोरा बनव आवरा भैया पण सुई दोरा काही करीच हा देखरी जत भावकीम फाटरोवी शिडोनी आवरा भावकीम फाटरोवी ओ शिडो वा 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 सुई दोरा उच काम करत आवा. संत बने संत आवरे सगा सडेम फाटरोवी शिडो आवरा तांडेम फाटरोवी शिडो आवरा कोणी का लोक शिडेवाळ उडगे आवरा भैया आणि तणावा हा मारी बात रेगे मुर्गी मुरे कोणी न उरे कोणी वा 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 कारण तणाय ती खिचे ती फाटच आवड. आणि शिडे ती आव. बाबा फाटो एक जाग जुडच वा 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 कारण सगा सडेम शिडो आवरा भैया भावकीम शिडो आवरे. आणि ये कलियुगम जाता करण भावकीला फाटरोच वा 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 भावकीरो आवन कोणी प्रत्येक आव धुंडधुंडन भावकी पत्रिका आपला के वारे वा अब कनेर भावकी जमरी कोणी दुसरो जमरी. देवारे अभ्यासतानी बाटी कांचो लोक तरी चालिये वा काही वा वा आवन दुःख वाटच हा, हा. कोणी का हा. कारण हा. बाबा आव. संत महात्मार पुरावाच अरे संत महात्मा अरे वा. ये जीवने प हा हा खूप काही बोलबेलेच हा बोले ना भैया हा ज्ञानेश्वर महाराज हा. तुकाराम महाराज वारे वा एकनाथ महाराज आवनी शेवा भाया हा शे जीवने पद बोलमेलेच बोले, बोले. पुन्हा ही मनुष्य जन्म मळीकरण गॅरंटी छईच्या छई. हा करताणी हा, हा. साधू संतन कन्वळा ही कन्वळा आवरे भैया हा आचो आचो पेटे मग गोको सजने रे हा, रे. देव धोको मत धोको अरे वा. अत्रातीच कोणी हा, हा. जग में बना जाओ माला गीताने मला जाओ कलमा तो हाते दिखाली हो धोको आचो पेटे मग गोको महाराज वारे वा तांडे मास कलम लगाव छो आवा આપણે કન 5 વર્ષે મી એકના સત્તા આવશે बराबर આજ કલમ લગાવ છો ને બોલેર કામ ન પડી છે बड़ा वा 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 ઓના આહા. પડી કે હા. પ્રત્યેકેર દુઃખ કળી છે નું મલમ બન જાય છે आवरे भैया જે આપણ સરપંચ બનાવ છે ની આહા. હું મલમ બની છે વાહ, વાહ, વાહ. हमार सरपंच मलम कोनी बन रहे हमार આહા. खुश देती है हा ववडी रुवा नूण बन रहे नूण वारे वा वा नूण હા. बन रहे વાહ. एवढी राचोती करो एवढी आते एवढी परिस्थिती विषय आज मत कर महाराज महाराज करतानी साधू संत कच वा 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 तांडे तांडे मास कलम लगाव छो हा की जेने करू उ भावकीर हा हा मलम बन जायची आहे तांडेवाळ्यावर मलम बन जायची हा आहे वरी. कोणी का हा, हा. शेजारी पाजारी मलम बन जायची आहे अरे वा वा आणि मलम बने वाळो हा वा एकदम जीवने मा हा, वा. तांडोच गोकुळ बनाव तांडो गोकुळ बराबर आचो आचो पेटे मा गो गो दादा देवा गो गो दादा गो गो रे देवी आचो आचो पेटे मा देवा गो गो दादा देवा गो गो दादा गो गो रे करो या दाओ नासा गो गो कर जाऊ या तांडरो विकासा आबिया आचो केवे न गाठलो गोगो दादा देवा गो गो दादा गो गो रे आचो आचो पेटे मा गोगो देवा गो गो दादा गो गो रे 100 रुपये हा शंकर चव्हाण राहणार जोडगव्हाण ये भाऊ समोती 100 रुपया सप्रेम भेट हार्दिक अभिनंदन चालू भजने सुरुवात हा केरीज ना समत करो नासे सारू जीवन आहेच कोणी काय कोण रे भैया तांडेरो विकास कुविय हाय. तांडेम योजना कु आय हाय, कोणी कोणी का आय. तांडेरो भलो कुविय करतानी हाव. शेवेन एकजुटेती काम करो वा 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 पार्टी पाडेर आणि फळी पाडेर गरज छई हा हा रे शेवा भाया विटू दांडू रमतू रमतू समाजान बोध कीधो आवरे कथा हा, तो. सरती कोटारी खोळामा वा. शेवालाल महाराज बोध कीधो एक की मूठ हा एक की दांडू मोई दांडू रमोनी हा. एक की मूठ वारे वा हा हा दुसर बात को डोका टोला वा हा जेर डोका फेक रेविय आवर हा पण बोध करो बोध वा 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 एक ही मूठ डोका टोला हा. आणि तिसर बात को कीड़ी मिड़ी जर करते हो हा तो तो कला हमार सर के नहीं कोरड भोणू लागी शाबाश वारे वा भाया बोध की दोन्ही भा हावनी तरी हम मानेन तयार छईजा येनी करण हा. बाबा औ तांडो गाणा हो गोकुळा होता कसे ना पारी काळा नानक्या मोठे वेनासी गो देवा गो गो माता गो गो रे
છે બરાબર છે ને હા જોડગવાણ હિયો ધનકુટે પાંગરી વી વાહ 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 મસ્ત હા निर्णय भी आचो चाहत વાહ शेवाता आची छ हाव रे आजी आचो रेणो भा વાહ વાહ जे आप नवीन सबचार चे हे कार्य आचे कर किदे हा तो तो लारेन प्रेरणा મળે છે વાહ વાહ हा हाव आणि ही तांडेमा हाव आपण रीत जर चलावू किदे तो शे मरणे धरणे जाणू हाव हाव एको बारेणू वाह. ही आज गरजेर વાત છે अरे वाह. कोणी का हाव. महाराज हाव. यदि काही वेळा ध्यान करण सांभळो हाव ही तम कार्य करे तो ही वाई जाय नी काय नाही जाय हिंगेर पोता हाव हिंग पूर जरी ठालवेगी तरी. पण पोता कच मार माई हिंग वेतो वाह हिंकच हिंगेर पोता जसो कोणी का वाच पडे देईनी ओशे प्रकारे तम हिंग सो हिंग फरेवाळ वाह 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 हा गाम चाल चलायवाळ आवनी तम हिंग थाली जरी वेगी पोता जरी ठाले वेगे हा, तरी तरी तमार वासरे वाळो चो वास अरे वाळू करण साधू संत वाह, वाह. बाबा वाह. बरका के हाव पण વાત कशी वेगी महाराज कशी वेगी? कागला काडी काडी जमा करतानी लिंबेर माळे माळो मांडरो वाह 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 गुडे माहिती किडी गी नोन की मामा हा तू काम गलत कर रोज केला आवनी ये सांभाळले आवनी नानक्या को भाई मोठो को हितेर जर केतो सांभाळले सांभाळले. आणि काही एम नानक्या पणोच काहा? जेन 16 कळच वेती नानक्याचं जेन 16 कळच आवनी. आपले कन 14 रोज विचारच बरो सांभाळेन काही हरकत काही आवनी सांभाळ जाणू नानकी हा बाई मनाकल घाल रिच केला हाव. आताच मांडूच वाह पण मग बुडे मृचुनी आवनी हा माणूस कोणी काडी काडी जमा किदो हा. माळो मांडना को वाह. पिंडा देना को 21 जण घोळो पिला काणा को हाव. आणि पिला माळे म्हणी इच्छरेन चलो वारे वाह कागला हा. नानी क्या सो ढगाडी हुयो हुयो एवढी हाव. वाळण पाणी सोबत सोबत जाय झाडगुंदो पडगो हा पिली पिला माळे माहिती जे बगल पडे हा हात तूट पग तूट मातो फूट आ धिंगालो पिली पिला अकम पडे वेरे वाह. उनको तो कोण कागला झाड दिखाई नहीं देखो आवनी बाल बच्चा पडे वेरे माते में धुड़ घल घालन रोयो वाह रो रो जन आजी किडी की मामा आमा. अब रोन काही करीची की जन मानो कोणी तू आवनी मग किती नी तू पण मानो कोणी अब रोन काही करीची दुसरे परपंचे सर्व सुरुवात कर वाह वाह जो संत केरेच हाव. एक दिन आपण माते में धुड़ घाल घालन रोयर पाळी आव जाय वाह 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 हा जन संत की माने कोणी रे हाव रे. माने कोणी वाह 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 कोणी हाव. करण हा. बाबा हाव. આપણો જીવન हा. વ્યર્थ ન જાવ जावं. સારું हा. સંત મહાત્મા કચ काय रे? કોની ક हाव. હા ઈ ઘડી हा આ ચોવાગે हा ચાર દન દારૂ આ દાદા ગે માઈ દે दारू जागे આ ચોવાગે दाले दारू आहे जागे बा इथे दारू जागे આ ચોવાગે दाले दारू आहे जागे बा इथे दारू जागे चार दाले दारू आहे जागे बा इथे दारू जागे જસો વાક वाह એક ના દરકારી ફોડન જર જાળા છોડન ચલો ગો आवरे बिया सहज लोक कची वागेर जाळी छे रे जाळी वागेर सरकरन जाळी छे. कसं? तू वागे नाही आव हा वास करन चले जाओ वा शेवटेर विनंती च महाराज हाव. जे वास करन चले गे वो खोड़ी में लोग आबे तोनी जाई नहीं वाह 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 हमार पुसत इले हम वागोबा छव तो वास हाव. आहेज नहीं मनवर नायक म्हणजे वाग छ हावनी वो सहसा लोक आहेज आहे नहीं नी, आहे नी. उन सोई जरी उपरेर अधिकारी आयो वाह 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 हे वागाचं जाळ आहे कच हाव. याच्यात काही करायचं मग जमत नाही आजो नि दयाळू भजन माया तो